Allô, niko donitokezi keke du nord au sud. Ameko kini diaspora me le dogbe na mi, le dakpe na mi siame. Ile konyi fanfan ji, ile miabe doji. Minyabe ame sugboja foku, ame do ku, ame do o siawa, veti egbemi. Ame do ilo Ghana alo Benin. Ile se mi anko kekeke. Mi le mi ba vuanji si biri ke mi sha mi le mi atoaji. Nene. Egbea. Es wa mi kanji be isoa. Ela nyokwe. Akpeni mi eke. Njibe ma ba koto ijine mi ato. Le azon ke mi le zonwa. Mi ato togo yo. Ni olele do. Yo so ne be do awura. Obuna be do le wula me be wuna. Ela nyombe ni indele. Wo wa lo ndele joruji wa. Apompo ku ame viton le. Amola de adamu no. Amola gbon no be o. No vi nyele ke. O wo ne ya lo. Leke mi mi poso. Ni be nyanti. Blon so ho be. Français ou les connaît. Alors les zimi. Ni ay fouke mi de pe ka 50 ans ya. Obe yo. Afrique avait du conti. Yo ngba le coloniser mi. Obe mion to. Ou le gouverner mi avait du waje. Yanto mi nya. Baje. Que ye. Emmanuel Macron blon be. Colonisation avec Crimea. Amekowe les zimi. Le nou gome ou ni français be nkono lo. Alo e nou vedou lo wa. O trodo Macron Diego dwe. Se nene li. Nou y computer dik boa. O la kwe. Be moka be kwa le blombe colonisation. E Crimea ma. Nti a nyanya be. Nsende kpekpe. Mle. Ame bousi sou. E du kwan kowe be peuple souverain. Nsende kpekpe mle ame bousi yo. Peuple a ekwe la wo. E doya. Inti la vo. Inti la kochan. Inti a. Togo vio. Mingba bobo a bog beri yo. Pike mi do ya de. Mi do nou wanton to ko mi le ya. Voa. E doke mi do la ofifi ya be. Nyang lo mi be pankato di deka. E français o kowe les zimia. Oni tati Togo be du kwanti. O nyang lo funu. Colonisation française est un crime contre les Togolais. Mingolais. Nous ne voulons plus de coopérants militaires français au Togo. Mingolais. Que la France arrête d'envoyer des armes au Togo. Que la France arrête de supporter Nyansingbe en Guinée. Nous demandons à la France de rapatrier tous ces militaires coopérants du Togo et même de l'Afrique. Et nous commis il y a que la signe de ma bonne pour il y a là mais c'est me battre télécharger il dit ma pompo didirio voilà nos clés na mia ki kimbe avunya même le wa vumba kudo nya singbe pour me adikolo ame komi le wa vun kwa woni français o wa we s'installer do mia be pays o me so trozu terre conquise ho doa o le envahi mia be duo vide bientôt mi la pora mi a we le gérer pora togo toto wa me bu français o le gérer et mon les mo ja do mo fia o la be français o lo je le koko o pe ni français be du kwa chonlo français be nkono la vide po wa wo ko le nu gome yo o le sigbe vodou flodu nenia wa we le plomia be dua wa we le datumi indirectement to miabe militaire oji miabe militaire wa mi le jego mi le zunwe mi le gbonyo wa miabe militaire on to we le wonde pepe
doa o gbona ba meke zuma e tom vemo fa meke le nu gome le koma ye to ele vem a meke le nu gome le blusia ye to ele vem ntia mia totogo viu enya kila sinya ye walo ne mila soison lia sur le 16 17 18 kakasoyi quel que soit l'endroit diaspora yo togo yo ne vidéo a doa merigwa ne me ne mia pata mia changer de tactique mia be stratégie adola trop nous les soison l'idée im le marché wa odola gba trop bu la gba zon awea fa mia suoro mia doko jibe tant que ye mi la bonwa français om le ya wo ne pepe doa ka Emmanuel Macron be a gblonya de ki quoi odo vemini itia mi baboboro français coopérant militaire kuwabe amekole nu gome ameko Sankara ameko Olympio ameko wele wumia be dirigeant nationaliste wa amewo mi la panko la daparo wa Taïwan assez l'assassinat des leaders africains assez et nous comme assez au vol organisé par la France et les dictateurs. Minglen, ne mi munglen wa, le ja kendo menamio.